समय स्वल्प भितर छुटिया मंगलाचरण लिखिले किए भारतर शेक्सपियर महाकवि कालिदास पदुटे चारिपाद विशिष्ट श्लोक बोले आश्चर्य मही पत्नी धरणी तले दृष्टा मैया तत कथ श्रेय मस्तपद जिह्वान बकं वक्राष्टे पुच्छ द्वय हे मोर ज्ञानी गुणी पंडित वर्गे आपण सम्मुखरे मंगलाचरण के पाठ कर पूर्वापर प्रसंग को नहीं आज्ञा पाला तान काल पात्र विशेष को नहीं पाला को परिवेषण करने को हम रहबा पारे आपण मान को नेबी से दिन भोजराजा का दरबार आपण माने समस्त ज्ञानी पंडित पुराणदर्शी काव्यदर्शी सबू जानी राजा भोजंगर दरबार रे आज्ञा 752 पंडित था राजा भोजंग दरबार रे मौसा 752 पंडित था अरे ता भीतर 9 जन हेले श्रेष्ठ पंडित ए 9 जन पंडित को बाबू माने नवरत्न पंडित कहा जाए 9 जन पंडित किए श्लोक टी आनिबा कले धन्वंतरी क्षेपण कमर सिंह शंकु भट्ट घट्ट कर्पर कालिदास बराह मिहिर नृपत्यं सभा रत्नानि बर रुचि ये नव विक्रमस्य गण गण बापा धन्वंतरी क्षेपणक अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट भट्टकर्पर कालिदास बराहमीर बररुचि अरे अरे सियाड़े कुआड़े बेसी पंडित बोपालो बस बस ए मोर ज्ञानी गुणी पंडित वर्गे रहना दाबिया दरकार नहीं पंप दे फुले दवा रह रह पार्टी करना हे मोर ज्ञानी गुणी पंडित आत्मिक वर्गे आपण मानकर 9 जन पंडित को नवरत्न कह जाए ए प्रत्येक पंडित मानक भीतर पुनश्च सर्वश्रेष्ठ पंडित हेले महाकवि कालिदास राजा भोज महाकवि कालिदास को अत्यंत स्नेह और श्रद्धा करते प्रत्येक दिन भोजराजा सभारे कालिदास प्रवेश करी प्रथम आसनटी अलंकृत करी बसंत राजा दरबार प्रत्येक दिन गोटे गोटे नूतन श्लोक आवृत्ति करती श्लोकटीर अर्थ को प्रतिपादन करती जो द्वारा कि राजा भोज खुशी होई प्रत्येक दिन 1 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान करती कथा बाबू माने मोर अन्य पंडित मान देहरे जाए ना मन भितर अन्य पंडित माने विचार करती कहले सुजोग देखी सुविधा देखी ए कालिदास को प्रतिशोध नबा
यांकु दे अपमान दबा ए कथा को विचार करी सुजोग अपेक्षा थांती पंडित माने दिनकर घटना कालिदास आसबारे राजा भोजंक दरबार को से दिन टिके कौन से कारणवशत विलंब है अरे विलंब कहीं शुण कार्य कारण अच्छी ना कालिदास बुझे आसुचंदी कालिदास पहुंची जाइछंती सभा सभा निस्तब्ध माछी पड़िले 7 नवखंड सभाटा को अवलोकन कले कालिदास देखिले प्रत्येक दिन सभा ठारू आजिर सभाटा सत्य कि देवराज इंद्र सभा बसैछंती ए पंडित माने समस्त अथवा स्वर्गर देवादेवी की लेखी लेखिए ना कपि सूर्य बलदेव रथ काव्य है चंद्रकला लेखिले देवराज इंद्र सुधर्मा सभाटा आज्ञा जेमिति थिला भोजराजा सभाटा से दिन कालिदास देखुंत सेमिति कला महेंद्र बसी छंती से दिन देवराज इंद्र सभार ब्रह्म सृष्टि किए भोजराज सभा रह रह अरे मदटा भल जिनिस नुह ना रे बापा रह सेल कौन हम आज्ञा भूल कहली आज्ञा जुगे जुगे अभिशाप पाई सुरा से दिन पदुटे मन पकड़लु तो कहीदेली धन पार्लर गले कुआड़े कुआड़े जाए समाज को शिक्षा आज्ञा आपण मैंने समस्ते आज संसार में मद्यप जी मद पीऊँ से कड़े संभ्रांत श्रेणी लोक आज्ञा सत्य कि मिथ्या जी आज्ञा गाई पालुच लोक कहे गरीब लोकटा खाइबा को पाउनी बोली गाई पालिकी पेट पोषु किंतु जे चारिटा कुकुर पाली सी बड़ लोक आज्ञा रह से दिन शुक्राचार्य अभिशाप देइछन्ती मद को माँ माने मोर मन रखु जिते युव बंधु माने मोर अछन्ती मन रखु मद पीले कौन हम कला अभिशाप मुदेली पापिनी सुरा पापिनी सुरा ये की काट हाँ मरीज तार जीवन ना मड़ा पकाऊ रह मोर ज्ञानी गुणी पंडित आत्मिक वर्गे अभिशाप देइछन्ती से दिन सुरा को मद को किए ना शुक्राचार्य विषय तो कहले अनेक जीव कहले तत्ते विज्ञ विबुध जन छुईबेनी जी तत्ते छुईब से अछुआ हम पितृपुरुष पानी पाइबेनी देवता माने अशांति हेबे आउ कोन हबो कला लक्ष्मी सारदा तांको बंध छाड़ी बंध छाड़ी भला बंध छाड़ी बाबा मां लक्ष्मी आ सरस्वती तांको कंध छाड़ीबे आज्ञा आज सीना जुगर परिवर्तन अनुसार आम पत्थर पथिक होचे सोरापान पत्थर पथिक किंतु जुगे जुगे अभिशाप अच्छी रह रह तेणिकी जीवानी से दिन राजा भोजंक दरबार भितर
आसी पहुंची कालिदास विलंब सुजोग अपेक्षा थे अन्य पंडित माने आग आसन गुड़ा अलंकृत कर बसी सबुठु शेष आसन टी पड़ी कालिदास उद्देश्य पहुंची गले कालिदास कहले राजा भोजंकर जय हेउ दासे आपण आसीबार एते विलंब हैला काहे आसीबार विलंब हैला दासे आज्ञा कहले हे महाराज प्रत्येक दिन मु आसीबार चंचलता प्रकाश करे आपणक नगर को प्रवेश कला बेले प्रवेश पथरे आपणकर शिव मंदिर अछंती कौन सी दिन मु से मंदिर को जाएनी मान लो ग्रामर अधिष्ठाता देवता ये जमी महादेव अच्छा आम पाला बाला आसिले नदी बंध उपरे सेपटे पलैले आम कौन मंदिर भितर को गले कि मंदिर रे खाली बाहर आम वृषभ को देखिले शिव मंदिर बोली प्रतीत है किंतु प्रकृत रे ता भितर को देवता अच्छा केमिति अवस्था अच्छा मुझे जानी से ही न्याय रे कालिदास से दिन कौतूहल बशत शिव मंदिर भितर प्रवेश कले प्रवेश करते जहा देखिले सेटा सी वर्णना कले कहले राजा भोज मु आपणकर नगर प्रर प्रवेश पथरे गोटे आश्चर्य जीव देखिली से आश्चर्य जीवर 8टा मुंड 8 मुंड रे 9टा जिह्वा 14टा कान 22 आखि 4टा हाथ पछपटे 2टा लांज रे राजा मु देखिली एई आश्चर्य जीव आपणकर आपणकर सभासद वर्गंकर आपणकर राज्यवासींकर मो जजमानकर संकल्पित पुत्र आर्य प्रसाद आउ साई सुमनंकर हेमंत बाबूंकर उपस्थित मोर पुराणदर्शी काव्यदर्शी बाबू मानकर मातृकल्पा भगिनीकल्पा माँ माने कुन्नी कुन्नी पिला मानकर ओडिशा भारत विश्वर समस्तंकर मंगल विधान करिवे ए आड़े आड़े देखिया केम जीवे आज याकू पैसा देबी हाँ अरे से देवता जहाँ आश्चर्य लक्षण अच्छे 8टा मुंड 9टा जिह्वा 14टा कान 22 आखि से ही मंगल करिवे आदि मु ठीक बोली प्रमाण कली ताले पैसा देबी ठीक है आज्ञा प्रमाण करी 8टा मुंड 8 मुंड रे 9टा जिह्वा 14टा कान 22टा आखि 4टा हाथ 2टा लांज हाँ सुन सुन बापा बस है मुंडटा 8टा केमिति हैला कालिदास को पचारिले राजा भोज कहले आश्चर्य जीवर नाटा दासे कुह कालिदास विचार कले कहले गृहे की कार्यम जदि नास्ति भार्जिया भार्जिया की कार्यम जदि नास्ति पुत्र पुत्र की कार्यम जदि नास्ति विद्या विद्या की कार्यम जदि नास्ति बुद्धि जदि मोर बुद्धि द्वारा मो एमानकु न हरई पारे एमानकर अपमानटा मो प्रतिफलित करई दिए ताले सत धिक्कार मो विद्या को सत धिक्कार मो बुद्धि को विचार कले कले माने मते आज अपमान देबा को इच्छा करिसंती वाह 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 आज मु तांको अपमान देबी हां कले राजा आउ 751 पंडित अछन अच्छा 50 जणी जणी हां समस्ते कहिबे जदी हां ताले मु आज 1 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रत्येक दिन निये आज मु से हां विज्ञ बा पंडित व्यक्ति को मु दान कर देबी 2 लाख स्वर्ण मुद्रा देबी राजा पचारिले कहले धन्वंतरी क्षेपणक अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट तमे कहि परिबो कला पंडित मंडली सब अना अनी हेल की दीवार भाना भवानी भाना रे आश्चर्य जीवर नाम
ଚାହିଁଲେ କି ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଅନି ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବର ନାଁଟା କେହି କହିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା କଲା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଅଧମୁଖ ହେଲେ କି ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନରେ ଅପମାନ ବୋଧ କରି ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ କି ଜୀବନ ଧନ ଜୀବନରେ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବର ନାଁଟା ମଉସା କହିପାରିଲେ ନାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଜୀବର ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କାଳିଦାସ ପଣ୍ଡିତ ରାଜା शेक्सपियर हाँ କାଳିଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କହିଲେ 8ଟା ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେବି କେମିତି 8ଟା ମୁଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡମପଡାର କବି କ୍ଷତ୍ରିୟ କବି ନଟବର ଧଳ ପରେ କାଳିଦାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଦେବତା କିଏ ଜାଣିଛୁ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅଙ୍କରେ ବସାଇଛନ୍ତି ବୃଷଭ ଆରୋହଣ କରି 100 ଆୟୁଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରିଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ 8ଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର 8ଟା ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଦେଖିଲେ ଶୁଣୁ ପ୍ରମାଣ ଆଗ ପ୍ରମାଣ 8ଟା ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ଲେଖିଲେ ନଟବର ଧଳ ନଟବର ଧଳ କଲା ପଞ୍ଚାନନ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ପଞ୍ଚାନନ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ପଞ୍ଚାନନ ତାଣ୍ଡବ ପଞ୍ଚାନନ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଭଙ୍ଗ ପାନେ ବି ଭର ଭୁଜଙ୍ଗ ମାଳା ଧର ଭଙ୍ଗ ପାନେ ବି ଭର ନେତ୍ର ବିନିନ୍ଦିତ ତମସି ପଞ୍ଚାନନ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ପଞ୍ଚାନନ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାନନ କୁହାଯାଏ 5ଟା ମୁଣ୍ଡ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବୃଷଭର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ସାପର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ହଁ ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିହ୍ବା ସାପର ଯୋଡ଼ିଏ ଜିହ୍ବାରେ ହଁ ହଁ କେମିତି ହେଲା ସେ ତ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ କଥା ଆରେ 2ଟା ଜିହ୍ବା କାହିଁକି ହେଲା କର୍ତ୍ତୃ ବିନତାଙ୍କ କଳିରେ ଗରୁଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତର ଭାଣ୍ଡଟା ଆଣି ଯେତେବେଳେ କଦ୍ରୁଙ୍କୁ ପରସିଥିଲେ କଦ୍ରୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ନାଗ ସାପ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗଗଣ ଏଇ ସାପ ମାନଙ୍କଠୁ କଦ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମା ବିନତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ନେଲା ପରେ ଅମୃତର ଭାଣ୍ଡଟା ପୁନଶ୍ଚ ଗରୁଡ ମାୟା କରି ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ କୁଶର ମଳାଟା ଉପରେ ଯୋଉ ଅମୃତର ଭାଣ୍ଡ ଥିଲା ଭାଣ୍ଡଟା ସିନା ପଳେଇଲା କୁଶର ମଳାଟା ଥିଲା କଦ୍ରୁ କହିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାପ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପୁଅରେ ଅମୃତ ଯଦି ନାହିଁ ସେ ମଳାଟାକୁ ଚାଟି ଦିଅ ସାପ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ମା ବୋଲେରେ କହିଲା କୁଶର ମଳାକୁ ବାବୁ ସାପ ଯେ ଚାଟିଲେ କୁଶାଂଶ ଲାଗି ଜିହ୍ବା 2 ଫାଳ ହେଲେ କୁଶର ଅଂଶ ଗୁଡାକ ଲାଗିକି ସାପର ଜିହ୍ବାଟା 2 ଫାଳ ହେଇଗଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ସାପ ମାନଙ୍କର 2ଟା ଜିହ୍ବା ଏଇଟା ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କଥା ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଅନେକ ପୁରାଣରେ ବି ଅଛି କହିବାକୁ ବିସ୍ତୃତ କଥା 9ଟା ଜିହ୍ବା ଗଲା 14ଟା କାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିବଙ୍କର 5ଟା ମୁଣ୍ଡରେ 10ଟା କାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କର 2 କାନ ବୃଷଭର 2ଟା କାନ 14 କାହାର ଆରେ ସାପର କାନ ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଶୁଣୁଛି ସାପକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା କୁହାଯାଏ ସେ ଆଖିରେ ଶୁଣେ
22ଟା ଆଖି ଶୁଣ ପଦୁଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମହାକବି କାଳିଦାସ କାବ୍ୟ ହେଲା ମହାକାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶମ କହିଲା ହରି ଯଥୈକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ମୃତ ସଦାଶିବ ତ୍ରୟମ୍ବକ ଏବ ନାପରଃ ତଥା ବିଦୁର୍ମହା ଶତକ୍ରତୁଚୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ନହିଁ ଗାମୀ ଏସନ କହିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝେଇବନି କୌଶା ବୁଝେଇବ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତ୍ରୟମ୍ବକ ବୋଲେ 3ଟା ଆଖି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଅଛି ନୃସିଂହଙ୍କର ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କର 3 ଆଖି ଗଣେଶଙ୍କର 3 ଆଖି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର 3 ଆଖି ପାର୍ବତୀଙ୍କର 3 ଆଖି କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆରେ କେମିତି ଆରେ ସେଗୁଡା ଆଖି ରହ ରହ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 5 ମୁଣ୍ଡରେ 15ଟା ଆଖି ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ତ୍ରିନେତ୍ରା ଧର୍ମ ରୂପିଣୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବି 3ଟା ଆଖି 15 3 18ଟା ଆଖି ବୃଷଭର ଯୋଡିଏ ଆଖି ସାପର ଯୋଡିଏ ଆଖି ବେଦ ପ୍ରମାଣେ ଭୁଜ ବେଦ ହେଲା 4 ଋକ୍ ସାମ ଯଜୁର ଅଥର୍ବ 4 ବେଦ ବେଦ 4ଟା ହାତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 2 ଭୁଜ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର 2 ଭୁଜ କେତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ରେ ବାପା ଆରେ ସେଗୁଡା ତା ଖୁରା ରହ ବୃଷଭର ଗୋଟିଏ ସାପର ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ କାହାର ଆରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୋଠୁ ଲାଞ୍ଜ ଆସିଲା ଆରେ ସେମାନେ ସେ କଣ ଯିବ ରହ ପାଟି କରନା ରହ ରହ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଆତ୍ମିକ ବର୍ଗେ ବସ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡା ଦେଖିଥିବା ଶ୍ଲୋକରେ କାଳିଦାସ ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 751 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କଲେ ଆଉ ତ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ତେଣୁ ଆଜି ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଲେ କାଳିଦାସ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମତେ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବି ପଣ୍ଡିତ ରାଜା କହିଲେ କାଳିଦାସ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି एकथा विचार करी जेतेबेले 2 लाख स्वर्ण मुद्रा दियंती कालिदास कहले राजा मणिमा आपनकर मो ऋण खाउची किंतु हे राजा आपण मणि कांचन को चिन्हि पारिलेनी भंगा काच को चिन्हि की रखिले कहले एगुडा को सब आगे रे बसैछ माने सब भंगा काच कहिले कालिदास कला भंगा काच गुड़ा राजा घरे रखिछ की जीवन धाना मणि कांचन को राजा पथे रखाइछ नारायण भला की समस्त को दया करिवे देव नारायण की सभी मन कामना करिवे पूरण की जजमान महोदय
ପୁରାଣଦର୍ଶୀ କାବ୍ୟଦର୍ଶୀ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ହେଲା ସେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀ ହେଲୋ ତଥା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ହେଲୋ ଗଣପତି ଆଦି ପଞ୍ଚଦେବତା ମମ ଆରାଧ୍ୟା ହଁ। ମା ଭଗବତୀ ସାରଳା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଦৌ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ।